Lingaw-lingaw na lang kayo mga kaigsunan, mga igala, mga suking di kami na. Okay. 2 points by Mr. Viola. And magaling mo sa itong premium, 15,000 plus 10,000 care of Sir Louis, a total of 25,000 for the basketball man champion. Foul number 9. Penalty. Penalty na. Kanina na penalty ang may notice. Hindi, pag-ulas na. Pwede na yung last foul kanina. Valiente, good. Second throw, ito na. Gichera na yung kauban. Tapi ka ng bola. Dan ball. Bola sa SBBI Bayawan. Hinahinay naman mga kaisunan. Lingaw-lingaw na rin itong tanan. Likoy mabiyan. Kay idala ng Jesus ang ice. So, sasag ices. Bola sa SBBI Bayawan. Ito na, nibali ng araw. Tirante. Joey Dimbid. Kubyola. Kupapart. Gimana pa ng papart. Simbol. Yola. Elbow jumper. Is good for 2 points. 39-19 in favor yaman sa main office. Tirante. Valiente. Foul. 29. Second personal foul. Jao. Joshua Jao. Ikaw rin ito. Bisa na 29. Asa ka na? Valiente, second row. No good yapon. Ibang Joey Dimbid. Yung magkalimot managso ng race sa Pilsa Builders Incorporated. Mazarte. Tapi ka ng bola. Tura. Tirante. Tirinal. Foul on number 23. Basket count. Cylinder? Cylinder. Cylinder. Napa-acknowledge si Kuya Usman. Dito pa alas Kuya Usman. Valiente. Traveling violation. Traveling to Hong Kong, Macau. 14.1 ang score mga kaigsunan mga igala mga suking big kanina. Soras, bigyan mo ako ng deal. Lando, to Linapal. To Chao. Linapal again, open 3. Is good. Rebound, Joel. Ball position. Bulag yapon sa main office with 13 seconds shot clock. Ito lang, Viola. Time to shoot. Just nilapaw sa linya.
14 reset. Ano? Lando. And a foul on Kilando. Foul number 2. Warning for penalty. SBDI by 1. Lando ng isa. 50%. Second throw. It's no good. Jewin Embiid, no good. Rebound Soriano. Tukilante. Balik na Pusbikas mo rin ito ang running game, running time. Lagan diri, lagan dito, lagan dito, lagan diri. Trinal, tira. Flying in Easter Diamone, Soriano using the body against Jao. Elbow jumper. Oh good. Rebound to Embiid. Tubiola. Veterans move. Off the glass. Good for 2 points. Kadungog to Kirante. Kirante for 3. 1, 2, 3 points of Mr. Kirante. SBDI by 1. John Mula, Lando. Joel Embiid. Using the body, spinning moves. And a foul on number 9. Julian Charge. Time out, time out. Timeout. SBDI by 1.